Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah muliakan dan melipatkan pahala di bulan suci Ramadan ini, dan kita umat Islam di Indonesia ini mendapatkan ampunan dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Hamdan Suhaimi, Ketua PW Rijalul Ansor Provinsi Banten, akan menyampaikan kajian ilmu tauhid dan membacakan kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah karya Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah di halaman 36 bab awal akan menjelaskan ibanatu qauli ahli zaigi wal bid'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi ibanati qauli ahli zaigi wal bid'ati. Utawi bab kang awal iku tetep ing dalam ngejelasaken pendapate ahli zaig. Ahli zaig itu menyimpang, wal bid'ati lan ahli bid'ah. Amma ba'du, anapun suwise bab awal dan tentang ibanatu qauli ahli zaigi wal bid'ah, fa inna katsiran minaz zaigina anil haqqi minal mu'tazilati wa lil qadari malat bihim ahwa'uhum ila taqlidi ru'usaihim wa man madha min aslafihim fata'awwalul qur'ana ala araihim ta'wilan lam yunzil bi Allahu sultanan wa la awdaha bi burhanan wa la naqaluhu an rasuli rabbil alamin wa la anis salafil mutaqaddimin. Fa inna katsiron, mangka setune wong akeh, wong kang akeh, minazaigina saking wong kang menyimpang kabeh, anil haqi saking kebenaran, nyatane kelompok Mu'tazilah lan kelompok Qadariyah. Malat bihim ahwa'uhum, condong bihim kelawan Mu'tazilah lan Qadariyah, ahwa'uhum apa hawa nafsune Mu'tazilah lan Qadariyah, ila taklidi ru'usaihim maring naklidi pemimpine kepalane kelompok Mu'tazilah lan Qadariyah lan wong kang wis lewat saking pendahulu-pendahulune kelompok Mu'tazilah lan kelompok Qadariyah. Fata'awalu mangka nakwili iya wong kabeh Mu'tazilan lan Qadariyah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ala arahim ing atase ra'yune Mu'tazilah lan Qadariyah. Takwilan kelawan nakwili lam yungzil kang ora nurunaken bihi kelawan takwil sapa Allah sultanan kekuatan. Wala audhahalan ora ana penjelasan ikut tetep bihi kelawan takwilan burhanan kelawan dalil. Wala naqalulan ora ngembil ya Mu'tazilah lan Qadariyah atau ahli zaigin ki an Rasulillah saking ajaran Rasul utusan pangeran alam kabeh, wala anis salafil mutaqaddimin lan ora ngembil maning saking ulama-ulama salaf sahabat-sahabat Kangjeng Nabi kang dingin kabeh. Fa khalafu riwayatis sahabati radhiyallahu anhum
anin nabi sholawatillahi alaihi wasallami fi ru'yatillahi azza wa jalla bil absari faqad ja'at fi dzalika riwayatu minal jihatil muhtalifati wa tawatarat bil atharu wa tataba'at bil ahbaru. Fakholafu mangka nyulaya sulaya ia ahli zaigin yakni Mu'tazilah Qadariyah riwayat sahabati ing sakehe riwayat para sahabat radhiyallahu anhum anin nabi sholawatillah saking Kanjeng Nabi rahmati Allah ing atas Kanjeng Nabi wasallam lan keselamatan Kanjeng Nabi fi ru'yatillah tentang ningali Allah azza wa jalla bil absar kelawan pendelengan mata manusia. Wa qad ja'at fi dzalika riwayatulan teman-teman wis teka ing dalem mengkono riwayatu apa saking riwayat min jihatil mutalipati saking arah kang berbeda-beda wa tawatarat lan wis jadi mutawatir biha kalawan riwayat apa ucapan sahabat wa tataba'at bil abaru lan wis nutburi biha kalawan riwayat al abaru apa saking khabar. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini menjelaskan bahwa ada kelompok di kita umat Islam pada saat itu di abad ketiga Hijriah, ada yang disebut ahli zaig wal bid'ah. Kelompok umat Islam, oknum umat Islam yang mencoba menggeserkan ajarannya dari ajaran Kanjeng Nabi dengan ajarannya sendiri, diciptakan sendiri. Maka itu dikenal sebagai ahli zaig atau ahli mubtadi'ah atau ahli bid'ah. Mereka menaklidkan imam-imamnya, menaklidkan para pemimpinnya, tidak kepada naklidkan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini bisa jadi kenapa terjadi, karena memang ada infiltrasi ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin dari luar sehingga mempengaruhi pola pikir dan paham umat Islam pada saat itu di abad ketiga Hijriah. Maka tampilnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjadi penanda bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menjadi kuat secara metodologi untuk menangkal paham-paham yang keliru dari kelompok Mu'tazilah dan kelompok Qadariyah. Terkait masalah ru'yatullah bil absar, melihat Allah dengan mata kepala sendiri waktu di akhirat, itu terjadi karena itu merupakan riwayat dari para sahabat yang mutabar, yang kuat secara mutawatir. Terus kemudian pandangan ahli zaig, ahli-ahli menyimpang ini, ahli-ahli bid'ah ini kemudian apalagi mereka mengatakan dan mengingkari syafaatnya Rasulullah di akhirat nanti. Wa angkaru syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudnibin wa raddau ar-riwayati fi dzalika salafil mutaqaddimin. Wa angkarulan ngingkari iya ahli zaig Mu'tazilah lan Qadariyah syafaat Rasulillah ing syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudnibin maring wong kang gawe dosa. Waraddulan menolak ia ahli zaig Mu'tazilah dan Qadariyah riwayati ing sake riwayat fi dzalika ing dalam mengkono syafaat anis salafil mutaqaddimin saking ulama-ulama salaf kang dingin kabeh. Wajahadu adzabal qabri wa annal kufara fi kuburihim yu'adzabuna wa qad ajma'a ala dzalika sahabati wat tabi'una. Waqad ajma'a ala dzalika sahabatu wa tabi'una radhiyallahu anhum ajmain. Wajahadulan angas iya kabeh ahli zaig wa ahli bid'ah seperti Mu'tazilah dan Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah dan lain sebagainya. Adzabal qabri ing siksa kubur, mereka mengingkari bahwa azab kubur itu tidak ada. Ini yang dikatakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai yang menyimpang, paham yang menyimpang. Wanal kufaru fi kuburihim yu'adzabuna, lan satune sake wong kafir ing dalam kubur kufar yu'adzabuna iku dan siksa iya kufar. Wa qad ajma'a ala dzalika sahabatu, lan teman-teman wis sepakat ing atas semengkono adzabul qabri sapa para sahabat wa tabi'un lan para tabi'in kabeh radhiyallahu anhum ajmain. Wadanu bi khalqil Qur'ani nadhiran li qauli ikhwani minal musyrikin alladzina qalu inna hadza illa qaulul bashari fa za'amu anal Qur'ana ka qaulil bashari. Wadanu lan marki iya kabeh Mu'tazilah Qadariyah bi khalqil Qur'ani kelawan mengatakan bahwa
Al-Quran diciptakan nadhiron karena melirik liqauli ikhwani maring pandangane bature ahli zaig Mu'tazilah dan Qadariyah minal musyrikin saking kelompok musyrikin alladzina qalu kang ucap ya musyrikin inna hadza satun iki Al-Quran illa qaulul basar angin iku ucapan manusia. Fazamu anal Qur'ana ka qauli basar, maka menyangka iya kabeh ahlu zaig Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah, Syiah, Rafidhah anal Qur'an yang setune Qur'an bagi pandangan mereka kakulil basar iku kaya pandangane ataupun ucapane manusia. Wasbatu wa aikonu annal ibada yakhluquna syarra nadhiran liqaulil majusi alladzina athbatu khaliqaini ahaduma yakhluqul khaira wal akhiru yakhluqus syarra. Wasbatu lan netepi iya mereka iya ahlu zaig Mu'tazilah Qadariyah wa aikonu lan ngeyakini iya kabeh zaiginku Mu'tazilah lan Qadariyah annal ibada ing setuhune hamba yakhluquna iku nyipta ya hamba asyar ing ala nadhiran karena ngelirik maring ucapane atau pandangane majusi kelompok majusi alladzina kang netepi iya majusi khaliqaini ingkang nyipta sekarone apa ahaduma yahlukul khaira utai salah suwinya khaliqaini yahluku iku nyipta ya haduma al khaira ing kebaikan wal akharu lan liyane yahluku nyipta ya akhar asyar ing ala. Wa za'amatil qadariyatu anna Allah azza wa jalla yakhluqul khaira wa anna syaitana yakhluqu syarra. Wa zamat lan nyangka sapa kelompok Qadariyah anna Allah azza wa jalla ing sutune Allah azza wa jalla yakhluqul khaira iku nyipta ya Allah al khaira ing kebecikan wa anna syaitana lan setune setan yakhluqu iku nyipta ya setan asyara ing kealaan. Wa zamu anna Allah azza wa jalla yasha'u ma la yakunu wa yakunu ma la yasha'u khilafan lima ajma'a al muslimuna min anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa raddan liqauli Allah azza wa jalla wa ma tasha'una illa ayyasha Allah fa akhbara ta'ala anna la nasha'u syai'an illa wa qad sya'allahu an nasha'ahu wa liqaulihi wa liqaulihi ta'ala walau sya'allahu maqtatalu wa liqaulihi ta'ala walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha wa liqaulihi ta'ala fa'alul lima yurid wa liqaulihi ta'ala mukhbiran anin nabihi Syu'aib sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa ma yakunu lana an na'udha fiha illa ayyasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilman wa lihadza sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majusu hadhil ummati li'annahum danu bidiyanatil majusi wa dhahu aqawilahum. Wa zamulan nyangka iya kabeh mu'azzaigina yakni Mu'tazilah Qadariyah annallah ing satuna Allah azza wa jalla yasha ikar saya Allah ing barang oranan ya barang wa yakunu lanana ya Allah iku barang kang ora karsa ya Allah hilapan nyulayan kadue barang kang wis sepakat ing atase barang sapa wong Islam kabeh min anna saking setune barang kang karsa sapa Allah kana mangkanana ya barang lan barang kang ora karsa ya Allah mangka ora nana ya barang waraddan lan nolak maring ucapan Allah azza wa jalla wa ma tasyauna illa ayyasha Allah lan tasyauna barang kang karsa sira kabeh angin arep enta karsa sapa Allah fa ta'ala anna la nasya'u syai'an mangka ngahabaraken ya Allah taala utai isun iku ora karsa isun ing suwiji-wiji illa wa qad sya'allahu an nasya'ahu angin lan teman-teman karsa sapa ing arep enta karsa isun hu ing syai waliqallahi taala walau sya'allahu maqtatalu lan pandikane Allah taala ayat walau sya'allahu maqtatalu lan pandikane Allah taala walau syi'na la ataina kullu nafsin hudahu lan pandikan Allah taala ayat fa'alul lima yurid lan pandikan Allah taala ayat wa ma yakunu lana an na'udha fiha illa yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilman wa lihadza sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majusa hadhil ummati
lan karena ikilah ngarani hum ing wong berpendapat mengkonon ku ning dhuhur ka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majusya hadil umat ing majusine iki umat. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sudah memprediksi bahwa akan ada di dalam umat Islam kelompok-kelompok umat Islam yang praktek kehidupannya seperti orang-orang Majusi. Dalam bahasa Latinnya dikenal sebagai Zoroaster. Wa za'amu anna lil khairi wasyarri khaliqani kama za'amat al-majusa dzalika kama za'amatil majusyu dzalika wa nau yakun minasyururi ma la yasha'ullahu kama qalatil majusyu. Lan nyangka menduga ia ahli zaigin Mu'tazilah Qadariyah ana setune tetep kadue kebecikan wasyarri lan kealaan khaliqa ini apa kang nyipta sekarone kebaikan kejelekan diciptakan oleh sendirinya. Nah, ini merupakan watak daripada pandangan ajaran dari Mu'tazilah dan Qadariyah. Fama za'amatil majusu dzalika kaya oleh wis nyangka wis menduga pula sapa kelompok Majusi Zoroaster ing mengkono za'amu anna lil khairi wasyarri khaliqaini wa nau yakum minasyuri ma la yasha'ullahu kama qalatil majus. Jadi sudah meniadakan kudrat irodatnya Gusti Allah sehingga mereka mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan manusialah yang menciptakannya. Padahal Allah yang kuasa atas itu. Kudrat irodatnya Allah lebih tinggi daripada apa yang dikenal kekuatan dan kekuasaan manusia sekalipun di dunia ini. Siapapun tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa zamu annahum yamlikuna ad-darra wan nafa li anfusihim dunallahi azza wa jalla raddan liqaulillahi azza wa jalla li nabihi sallallahu alaihi wasallam qul la amliku li nafsi naf'an wala darrun illa ma syaa Allah wa iradan anil Qur'an wa ma ajma' alai ahlul Islam. Wa zamulan nyangka ya kabeh ahli zaigin ing setuhune zaigin wong kang wong ikit menyimpang yamlikuna iku ngemilik ya zaigin seperti Mu'tazilah Qadariyah ad-darra ing kemendaratan wa naqmalan kemanfaatan li anfusim maring pribadine zaigin duna Allah azza wa jalla dudu Allah azza wa jalla raddan liqaulihi azza wa jalla karena menolak liqaulihi maring pandikan Allah azza wa jalla li nabi maring nabine Allah sallallahu alaihi wasallam qul la amliku qul katakan hai Muhammad la amliku orang miliki sun li nafsi maring pribadi sun naf'an ing kemanfaatan wala dharran ora kemadaratan illa masyaallah angin barang kang karsa sapa Allah wa iradan lan menentang anil Al-Quran saking Al-Quran wa amma ajma' alai ahlul Islam lan saking barang kang wis menyepakati ngatus barang sapa ahlul Islam. Jadi orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah ini lebih berpendapat bahwa kemanfaatan dan kemadaratan itu milik mereka. Mau berbuat apa manfaat, mau berbuat madarat, mereka yang menentukan. Padahal jelas ada ayat kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah. Semuanya Allah yang menentukan. Meskipun kita diberi potensi untuk ikhtiar, diberi potensi untuk kasab, tetapi kudrat iradatnya Allah lebih menentukan daripada qada dan qadarnya terhadap manusia. Wa zamu annahum yanfariduna bil qudrati ala amalim duna rabbihim fa athbatu li anfusihim al-ghina anillahi azza wa jalla wa wasabu anfusahum bil qudrati ala ma lam yasifu Allah azza wa jalla
bil qudrati alaika ma athbatat al majusu la'anahumullahu lisyaitani minal qudrati ala syarri ma lam yathbutu lillahi azza wa jalla fakanu majusya hadhil ummati izdanu bidiyanatil majusi wa tamassaku bi aqwalihim wa malu ila adalliyalihim wa qannatun nasa min rahmatillahi wa aisuhum min ruhim wa hakamu ala iswati bin nari wal khuludi fiha khilafan liqaulihi azza wa jalla wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa za'amu anna man dakhala an-nara la yakhruju minha khilafan lima ja'at bi riwayatu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla yukhriju minan nari qauman ba'da an imtahashu fiha wa saru himaman wa dafa'u ayyakuna lillahi wajhun wa dafa ayyakuna lillahi wajhun ma qauli azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa angkaru anna lahu yadani ma qauli subhana lima khalaqtu bi yadai wa angkaru ayyakuna lahu ainun ma qauli subhana tajri bi ayunina wa qauli walitusna ala aini wa angkaru ayyakuna lillahi ilmun ma'a qawlihi wa angkaru antakuna lillahi quwwatun ma'a qawli subhanahu wa ta'ala dzul quwwatil matin wa nafu ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla yanzilu kulla lailatin ila sama dunya wa ghairi dzalik mimma rawahu thiqatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua menyangka bahwa kudrot itu, kekuasaan itu, ketentuan karsa itu merupakan tidak berdasarkan atau tidak berasal dari Allah. Mereka meyakini bahwa yang disebut mata, yang ain, yang disebut tangan, yang disebut wajah, yang dikaitkan dengan wajah Allah, itu dianggap bagi mereka adalah wajah seperti manusia. Dan kemudian Kanjeng Nabi mengatakan mereka lebih dekat pahamnya terhadap paham pemeluk Majusi. Maka Nabi sendiri sering menyindir kepada para sahabat bahwa kelak nanti ada umatku yang seperti orang-orang Majusi. Majusya hadhil ummati, kata Kanjeng Nabi. Nah, ini yang patut kita waspadai. Kehidupan sekarang pun tidak luput dari praktek-praktek yang menyimpang seperti itu. Maka kita sebagai umat Islam yang berpandangan ataupun yang memegang akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, maka kuatkan akidah kita, kuatkan tauhid kita, kuatkan praktik kehidupan keagamaan kita dengan tetap berpegang teguh pada akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, untuk kemudian bisa beristiqomah dalam menjalankan ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sudah diajarkan para sahabatnya Rasulullah SAW hingga sampai sekarang. Kita selalu anut kepada kiai karena memang kita bersanad ilmunya, bersanad ajaran agama Islam ini dari para kiai, kiainya dari para kiai, kiainya dari para kiai, sehingga bersambung, bersanad sampailah kepada imam-imam mujtahid mutlak, pendiri daripada madhab mereka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Anutan kita adalah para kiai, karena kiai merupakan pewaris para nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah para pewaris nabi. Untuk itu kita sebagai umat Islam yang awam ini, yang paling pokok dan yang paling penting adalah menganuti apa yang diajarkan para ulama kita, para kiai kita. Karena para ulama kita, para kiai kita itu adalah mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam selamat dunia akhiratnya, selamat ajarannya, selamat jasad kita, selamat kita bisa dari ancaman siksa, baik siksa di dunia maupun siksa di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita ini dikelompokkan suatu ketika di akhirat nanti ke kelompok orang-orang siddiqin, kelompoknya syuhada, kelompoknya
muhdisin, kelompoknya fuqaha, kelompoknya orang-orang sufi, ulama-ulama sufi yang hari ini kita ingin sekali mengikuti jejak-jejak beliau. Kenapa? Agama memang perlu ada yang membina, membimbing dan mengarahkan. Siapa yang membimbing dan mengarahkan? Para ulama kita lah yang membimbingnya. Karena ulama yang benar-benar ulama yang konsisten mengembangkan, mengajarkan agama, mengajarkan ilmu agama, mereka lah yang konsisten terhadap ajaran Islam. Dan kita perlu sekali mentauladani akhlak-akhlak Rasulullah SAW, dan kita melihat cerminan akhlak Rasulullah itu pada para kiai, pada para ulama. Kepada mereka lah kita menauladani juga, karena mereka sudah meneladani kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita pun meneladani para kiai itu. Demikian kajian hari ini. Apabila ada kata yang keliru dan salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kajian hari ini tentang ilmu tauhid dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah dan kitab dari Al-Ibanah an Usulid Diyanah bisa bermanfaat dan maslahat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.